अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बड़े अरसे के बाद आपको मियाँ बीवी चैनल से खुश आमदीद। जी दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में सबको खुश आमदीद। आज हम कोई महीने डेढ़ महीने के वक्फे से दोबारा आए हैं जी, पुरजोर फरमाइश पे लोग अवाम की पुरजोर फरमाइश पे। हर तरफ से पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ गायब हैं। हम जहाँ पर भी कहीं पर कोई मिलने वाले मिल जाते हैं तो पूछते हैं आप क्यों नहीं आ रहे। उसमें यह है कि दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान की घिसी पिटी सूरत हाल वही, उससे इतनी ज़्यादा कोफ्त होनी शुरू हो गई थी, हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए। दूसरी बात मसरूफियत, और तीसरी और अहम बात ये भी है कि बस अभी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था ऐसा कि हम किया जाए। तो अभी हाल ही में एक बड़ी अफसरदा सी गमगीन सी असल में बात ये थी कि प्रोग्राम में यकसानियत आती जा रही थी, बहुत ज़्यादा थी। तो एक ही किस्म की लान तान होती थी, पाकिस्तान आ रही है इमरान खान पे, उसकी गवर्नमेंट के ऊपर। तो लोग ज़रा थोड़े से तंग भी आ गए थे, कुछ लोग ये भी मगर जब से हमने प्रोग्राम बंद किया लोग ये पूछना शुरू हो गए थे कि आपके ताल्लुकात ठीक है। यही मैं बताना चाह रही थी कि आपकी लड़ाई शड़ाई तो नहीं होगी। लड़ाई वड़ाई तो रहती है, थोड़ी सी हुई थी, हुई थी, क्यों नहीं हुई थी मियाँ। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं जी हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, वो मियाँ बीवी नहीं होते फिर वो एक मसनूई से रिश्ते होते हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तू मैं भी हो जाती है, और आपको पता है कि ये हर रिश्ते में होता है ये सब मियाँ, और होती है हमारी ऐसी। अच्छा, बेसिक वजह थी कि कंटेंट नहीं था। तीसरी वजह ये कंटेंट तो है था, वैसे आपका दिल नहीं कर रहा था, बस ऐसा भी। और थोड़ा सा मेरा एक अपना भी चैनल है, उसमें भी मसरूफियत है मेरी। मेरी बेगम का ख्याल ये है कि ये मियाँ बीवी चैनल तो चलने वाला कोई नहीं है, मैंने अपना शुरू किया है, उन्होंने शौक पूरा करने के लिए अपना एक चैनल शुरू किया है, जस्ट लाइक अ हॉबी। हॉबी कहते सारे ही हॉबी हैं। अब देखना ये है कि वो कितना चलता है। चले या ना चले, एक हॉबी है मेरी, तो हम भी यही कहते हैं, चले ना चले, ठीक है, चलें आगे चलेंगे। थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से समझा जाए कि मैं एक रात को, मैं जब ये वाक़या हुआ है, मैं काफ़ी दफ़ा उठी हूँ और बार बार, ये है नूर मुकद्दम के हवाले से वाक़या हुआ है, जिसका इतनी तकलीफ़ हुई है मुझे सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकती। होते रहे हैं इस तरह के वाक़यात, मगर जिस तरह से उस वहशी दरिंदे ने उसका सर काटा और उसके बावजूद उसको दीवारों से मारता रहा, इस पे मुझे लगा कि उसको इतना गुस्सा किस चीज़ का था। और ज़हनी मरीज होते हैं लोग, मीन्स के वो इतनी अंदर सबसे बड़ी खराबी हमारे सिस्टम में, जिसमें कि अभी भी उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, बड़े नामवर वकील आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे की बात है। लेकिन अगर वो बच निकलता है तो आई थिंक सो कि इट्स लाइक, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे कह सकूं कि पैथेटिक किस्म की सिचुएशन होगी। बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े घरों की दीवारें हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मैं अब ये सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि इन दीवारों के पीछे हालात को इतने अच्छे नहीं होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इस पे तशवीशनाक एक तरह की सूरत हाल होती जा रही है। एक चीज़ और है कि वो बंदा जो दरिंदा, मैं इनसे इंसान नहीं कह सकती, कि उसको जहनी तौर पे वो था, उसको बाहर क्यों इतना मतलब कि रखा गया कि वो आज़ादी से फिर रहा था। उसको किसी रिहैब में होना चाहिए था, जो उसके खुद पेरेंट्स का एक रिहैब सेंटर था, उसमें वो था, और जैसे वो उसके पेरेंट्स थे उसी तरह का उसका इलाज होता था। तो इस तरह के लोगों को हमारे पाकिस्तान में कानून नहीं है कि उस रिहैब को उन्होंने एफिलिएट किया हुआ था एक इंटरनेशनल लेवल के रिहैबिलिटेशन सेंटर से, जिसके बारे में इंटरनेशनल लेवल वालों ने कहा कि इसका हमारे साथ कोई इल्हाक नहीं है। तो ये एक हमारी एक अफसरदा है। मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ नूर मुकद्दम के हवाले से कि सब ख़वातीन को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया करें, दम साध के मत बैठा करें। ये नूर मुकद्दम बेशुमार नूर मुकद्दम में सिर्फ एक नहीं। अच्छा, वैसे जब लोग आवाज़ उठाते हैं या ख़वातीन मार्च होता है तो आप उसके ख़िलाफ़ बोलती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, या ये लोग इनकी डिमांड्स गलत हैं, तो ये क्या चक्कर है? देखिए, मैं एक अब आप कह रही हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ तो जो लोग औरत मार्च के लिए इकट्ठे होते हैं वो और आवाज़ देखे ना, वही लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना। और जो औरत मार्च के मुखालिफ लोग हैं उन्होंने तो नूर मुकद्दम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस पे आप थोड़ा सा गौर करें। नूर मुकद्दम के खिलाफ भी लोगों ने बड़ी बातें की कि उसको क्या ज़रूरत थी उसके साथ इस तरह रहने की, और ये है वो है, ठीक है, एक तरह से उनकी बात ठीक है। लेकिन अब एक वाक़या जो हो गया, गलतियां हर एक से होती हैं, हो गया, लेकिन उस इंसान जो दरिंदा है उसको भी इस तरह का करना, वो भी किसी तरह देखिए वो ज़हनी मरीज था,
ज़हनी मरीज कह के हम जान छुड़वा नहीं नहीं देखे ना, जान नहीं मैं छुड़वा रहा, मैं नहीं चढ़ा, मैं तो चाहता हूँ कि उसका जो है वो पूरा उसको भी उसी तरह मारना चाहिए जी। नहीं उस तरह नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस तरह होता नहीं है, उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। अब होता ये है कि उसके पास क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने टॉप के वकील रखे हुए हैं, और वो वकील कोई ना कोई ऐसा कानूनी सुकम निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो गरीब माली को फंसा देंगे, ड्राइवर को फंसा देंगे, उसको नहीं फंसाएंगे, उसको वो नहीं फंसाएंगे, उसको नहीं फंसाएंगे, वो कुछ ना कुछ उसकी सजा को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात ये है कि उसे सजा होगी, जितने भी होगी, फिर आगे केस चलेगा, फिर आगे केस चलेगा, अपीलें होगी, फिर जाके कहीं फाइनल होगा कि उसको कितनी सजा मिलती है, मगर इस दौरान वो सजा अभी वो और उसके वालिदैन अभी सजा भुगत रहे हैं। इस वाक़े से सिर्फ हम और होता ये है कि कुछ जैसे आपने बताया कि नूर मुकद्दम पे बहुत एतराज़ात हो रहे हैं, मैं उस पर तो नहीं जाता, मगर यहाँ तो बीवियों के साथ भी तो ऐसा सलूक करते हैं लोग जी हाँ। और वो तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें लाइमलाइट पे आ जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। ये अब सोशल मीडिया, ये असल में हमारे जो सोसाइटी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं, जागीरदारों के यहाँ ऐसे होते हैं। पहले हमारे यहाँ कुछ ड्रामों में इस तरह की वो मंजरकशी करने की कोशिश की जाती थी कि जागीरदाराना घरानों में कैसे कुरान के साथ शादी की जाती है, या कैसे उसे मार दिया जाता है, या प्रॉपर्टी के लिए मार दिया जाता है, या इसी तरह कबायली माशरों में इसी तरह ही होता है। तो ये एक शहर में हुआ है, ये अच्छी बात है कि मंजर आम पे आया और इसके ऊपर लोगों में थोड़ी सी आगाही भी आ रही है। इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं कि हमें एज ए पेरेंट जो है बच्चों की जो तरबियत है, इतना लाड प्यार किया कि एक ज़हनी मरीज़ को भी उन्होंने एक कवर करके रखा कि नहीं जी हमारा बेटा अमेरिका में पढ़ने जा रहा था, उसी दिन उसकी फ़्लाइट भी थी शायद, और इस तरह पढ़ने कोई नहीं जा रहा था, बल्कि उन्होंने अमेरिका से उसे वापस, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसे अमेरिका से उन्होंने वापस डिपोर्ट नहीं हुआ, वो यूके से डिपोर्ट हुआ था, पता नहीं डिपोर्ट का मुझे नहीं पता, उन्होंने वालिदैन ने वापस बुलाया था कि ये अमेरिका या यूके में अगर ऐसी हरकत करेगा तो वहाँ तो बड़ी सख्त सजा मिलेगी, वहाँ तो उसने नहीं होना। नहीं, मैं आपको बता यहाँ तो फिर हम कोई ना कोई कोशिश करके बड़ी बुरी करा लेंगे या कुछ इस तरह। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो बीच में बोल रहा था कि मेरी जान खतरे में है, एक्चुअली में वो अपनी अमेरिकन एम्बेसी को ये बताना चाहता है वो ऐसे ही है, उसकी बहन यहाँ पढ़ती है, उसको भी असल में हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि जब तक कोई कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी उस वक्त तक ये इस तरह की चीज़ें जो है ना लोग बच निकलते रहेंगे। और कानून की हुक्मरानी के लिए फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि वो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जब तक नहीं आएगा जिसमें लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कोई एक दिन में सारी चीज़ें नहीं ठीक करता, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। हमारे यहाँ अभी तक वो नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये अब आप इसको मगर देखा जाए तो दिन ब दिन पाकिस्तान में इस तरह के बहुत ही गलत किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की मेहरबानी की वो इन चीज़ों को ये होते आ रहे हैं, ये होते थे जी। पहले अखबार लोग इतना नहीं पढ़ते थे, फिर अखबार में रिपोर्ट होना। मुझे याद है बचपन में मैंने एक वाकया पढ़ा था, बचपन क्या मतलब थोड़ा सा मिडिल एज में, कि एक औरत ने किसी के पीछे जाती होगी तो उसके हस्बैंड ने उसकी लिटरली टांग काट के दरवाजे के साथ लटका दी। ये सिंध के इलाके में ये तो इस तरह के तो मार देते हैं, संसार कर देते हैं, मर्द जो मर्जी करे, औरत को तो अच्छी खासी सजा मिल गई। ये सारा काम, ये जितने भी अब फिर आप मर्दों को तो ऐसी सजा मैंने कभी नहीं देखी। ये देखे ना, फिर आप मुझ पे नाराज होंगी कि मैं मजहब को ले आता हूँ। मजहब पे तो हमने बात ही नहीं करनी, मगर ये सारे कवानीन जो है ना ये औरत के लिए ही, औरत को दबाने के लिए ही शुरू से बनते हैं। हमारा चैनल ये तो डेमोक्रेसी को आप दुआएं दें या जो ह्यूमन राइट्स है या जो जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है ना ये एक आप देखें ना मजहब पे जो नाम लेवा हैं या जो है वो कोई भी इस पे नहीं बोला, वो सारे खामोश हैं क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि ये वही लोग इस पे फिर वही लोग बोले हैं। नहीं जो कुछ लोग और नहीं कोई भी नहीं बोला, कुछ लोग बोले कौन बोला, वो उसके खिलाफ बोले हैं। किसके खिलाफ? नूर के खिलाफ वही बोले हैं ना कि वो क्यों जाती थी इसको मिलने, वो क्या मगर ये है कि इसके लिए आवाज भी
جو ہے روشن خیال لبرل وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جن کو ہر وقت لان تان نشانہ ایک تو بنایا پاکستان جاتا ہے۔ میں نا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز عورت کے لیے ہی مخصوص کر دی گئی کہ نظریں بھی عورت نیچے رکھے، کور بھی اپنے آپ کو عورت ہی کرے، ہر کام نے عورت نے کرنا ہے، تو مرد کس مرض کی دعا ہے؟ ہاں کچھ نہیں جی وہ تو اچھا چلیں آگے چلیں۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے بہت زیادہ سن کے حیرت ہو رہی ہے، پہلی بات کہ افغانستان سے جو فوجیں واپس آئیں امریکہ کی، یہ کیوں بلائی گئی تھی؟ اور پھر جب یہ بلائی ہی گئی ہیں تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ لمبی لڑی نہیں جا سکتی، ایک حد تک لڑتے ہیں لوگ پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ افغانستان میں پچھلے 20 سالوں سے امریکہ موجود تھا، اچھا، اور جب امریکہ موجود تھا تو لوگ لان تان کرتے تھے کہ امریکہ کیوں ادھر موجود ہے، یہ افغانستان کے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے، یہ ان کی لوٹ مار کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے پوری کوشش کی کہ ان کی مدد کی جائے، وہاں پہ انہوں نے ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، ان کی آرمی کو ڈیولپ کیا، ایک جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم شروع کیا، مگر اس میں افغان عوام جو ہیں یا افغان گورنمنٹ جو ہے یا جو فوج ہے اب وہی کچھ نہیں کر سکتی تو امریکہ کیا کرے گا؟ نہیں میں یہ پوچھنا دیکھیں نا، اب دیکھیں میری بات سنیں پہلے، امریکہ سے فوجیں نکالنے کا جو پلان تھا وہ صدر ٹرمپ کا تھا، ٹھیک ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پیسے لگ رہے ہیں ہر سال کئی بلین ڈالر جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اور صدر ٹرمپ تو بہت جلدی فوجیں نکال رہا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ یہ جنوری فروری تک فوجیں نکل جائیں گی، میری بات سن لینا۔ وہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ صدر نہ بن سکا، تو اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریویو کیا، دیکھا سارا یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں فوجیں نکال لینی چاہیے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ امریکن جو پیپل ہیں یا امریکی عوام ہیں ان کا گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس سے کم از کم امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے افغانیوں کی ٹریننگ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ کس قسم کی ٹریننگ کی ہے انہوں نے؟ فوجیوں کی ٹریننگ کی ہے، اسلحہ دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے۔ اب اگر وہ نہیں لڑ سکتے تو پھر اب امریکہ کیا کرے؟ اب امریکہ اگر امریکہ جاتا ہے پھر بھی گالیاں پڑتی ہیں، جب نکلتا ہے پھر بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ اب جس وقت امریکہ ادھر موجود تھا تو اور بہت ساری طاقتیں جو ہیں امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے طالبان کی مدد کرتی رہی ہیں، چین تھا، روس تھا، ایران تھا، یہ طالبان کو اسلحہ بھی دیتے تھے۔ اب چلو طالبان آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں، لوٹ مار ہی ہونی ہے۔ تو پاکستان پہ تو کافی خطرناک حالات ہو سکتے ہیں، بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ مجھے تو فیل ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو افغانی ہیں ان کو پاکستانی آئیڈینٹی کارڈز بھی دیے جا رہے ہیں جو نہیں، پاکستانی مدرسوں کے سارے طالب علم، ابھی مجھے ایک میری بات ہو رہی تھی ایک صحافی ہیں ان سے، تو وہ ایک بڑی اہم جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال ہے، تو صورتحال بہت خراب ہے۔ اور پاکستان کے جو جتنے مدرسے تھے، یہ یعنی کہ لشکر طیبہ کے مدرسے ہیں یا جیش محمد کے مدرسے ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے جتنے مدرسے ہیں، ان کے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کے افغانستان پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ یہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ کب تک رہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اس میں پاکستان گورنمنٹ جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ عمران خان تو خوش ہو رہے ہوں گے ریاست مدینہ بن نہیں، عمران خان تو ویسے ایسے ہی بنے گی نا، چگت قسم کا بندہ ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو نہیں کچھ پتا۔ یہ تو ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں نا، وہ خود اصل میں وہ خود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ وہاں پہ ہم کیا کریں گے۔ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے یا دنیا نے یا یورپ نے پاکستان کی امداد بالکل بند کر دی۔ پاکستان ایک طرح سے ریڈ لسٹ میں ہی ہے۔ اب پاکستان آرمی کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جذبہ جہاد سے سرشار کچھ لوگ ہیں، جرنیل ہیں، فوج میں ایک گروپ ہے جو طالبان کی حمایت کر رہا ہے، طالبان کے ساتھ مل کے لڑائی بھی کر رہا ہے،
اور طالبان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. وہ پیسے تو نہیں دے سکتا مگر اپنا بارڈر انہوں نے کھولا ہوا ہے, جو ان کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں یا ان کی مدد یا ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اور باقی اب یہ ہے کہ اب طالبان کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے اور پاکستان کیا کرتا ہے اس کی تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پاکستان طالبان کو تسلیم حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتا میری خیال میں جب تک یو این او نہ تسلیم کرے گی. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ پاکستان اور یو این او آپس میں کیا پاکستان کے تو اپنے حالات خراب ہیں. پاکستان یو این او کا کیوں اتنا پیچھا کر رہا ہے جبکہ وہ اس کو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عالمی برادری کا آپ ایک حصہ ہیں, تو اگر آپ نہیں کہنا تو ہم مانتے نہیں اس کا, نہیں مانتے تو پھر اب اس کا حال دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے, تو اس سے بھی برا حال ہونا ہے. تو اسی پھر جو دیکھیں پھر شمالی کوریا اور ایران والا حالات بھی برے ہونے ہیں. ایران کے پاس تو پھر کوئی تیل شیل ہے وہ چوری چھپے بیچ لیتا ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. پاکستان کے پاس صرف اکڑ ہے اور پاکستانی جو وسائل ہیں نا اب پاکستان کے اوپر روزانہ ٹیکس لگا کے پورے کیے. بہرحال یہ سیریسلی ایک بہت ہی زیادہ ایک پریشان کن سی بات ہے کیونکہ جو حالات افغانستان میں چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ نیبر کنٹری جو ہمسایہ ممالک ہیں اسپیشلی پاکستان پہ اس پہ بڑے برے اثرات ہونے ہیں کیونکہ امریکہ نے تو ویسے ہی انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکالا ہوا ہے. گرے لسٹ میں بھی پاکستان ہے اور ریڈ لسٹ میں بھی پاکستان ہے. لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ریڈ لسٹ کیا ہوتی ہے اور گرے لسٹ کیا ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں دوسری بات ہے صرف ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا فلی ویکسینیٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے دروازے بند ہیں, یہ ہے کہ آپ کا گلوبلی آپ کا سافٹ امیج نہیں ہے پاکستان کا جی, جس کی وجہ سے دروازے بند ہیں. پلیز اس کو ٹھیک کریں. عمران خان صاحب آپ پودا لگا لیں یا باجے بجوا لیں 14 اگست پہ, اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک ٹھوس قسم کے اپنے کام نہیں کریں گے اور اپنی ایگو کو کم کرتے ہوئے امریکہ یا دوسری قوتیں جو ہیں سپر پاورز ہیں ان کا کہنا مانیں گے. سیدھے لفظوں میں بات کی, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اپنا اور اپنے عوام کا تو خیال کریں نا. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ جی, اللہ حافظ.